الحمد لله على تجدد ذكريات عباد الله الصالحين وأهل البيت الطاهرين نفعنا الله تعالى بهم أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat anugerah kepada kita semuanya untuk bisa bergabung bersama-sama dalam rangka memperingati dan mengingat daripada sahibul haul, orang-orang besar, daripada orang-orang soleh. Begitu juga tak lain tak bukan kita duduk di sini untuk mengenang dan juga mengambil pelajaran yang besar daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واحد من أهم وأعظم أهداف هذه المجالس تحريك المحبة في القلوب. Ketahuilah poin yang paling besar hadirnya kita di majelis yang mulia seperti ini daripada ciri khas kita ahli sunnah wal jamaah tak lain tak bukan untuk menggerakkan dan menghidupkan hati kita untuk cinta kepada mereka. فكما أن المولد الكريم وقراءته تحريك لمعاني محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قلوب أهل الإيمان فكذلك مجالس الحوليات وقراءة مناقب الصالحين وأخبارهم تحرك محبتهم في القلوب وتربط المتأخرين بالمتقدمين. Dan tak lain tak bukan kita sama tahu bahwa sesungguhnya sudah menjadi adat istiadat yang sangat indah, yang sangat mulia di tengah-tengah kita, khususnya NKRI Indonesia tercinta, bahwa maulid tatkala kita merayakan hari lahirnya Rasulullah adalah untuk supaya lebih cinta kepada Rasulullah. Maka tak lain tak bukan tatkala kita berkumpul bersama memperingati daripada haul, daripada wali-waliullah, maka tak lain tak bukan untuk supaya kita juga cinta kepada mereka yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lain tak bukan untuk supaya kita mengikatkan hati, membuat kita terikat dan jatuh hati cinta kepada mereka daripada orang-orang yang di akhir zaman dengan orang-orang yang pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبالنسبة لهذه المدرسة الكريمة مدرسة حضرموت وامتدادها في إندونيسيا وفي العالم ولطريقة ساداتنا آل أبي علوي بالخصوص، الحديث عنهم في ربيع الثاني كما يقولون حديث ذو شجون يطول ويمتد. شهر ربيع الثاني بالنسبة لطريقة السادة العلويين يطول فيه الحديث عن الصالحين، والسبب في ذلك وجود كثير جدا من الحوليات للمتقدمين منهم والمتأخرين في هذا الشهر الكريم. Dan di antara rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya kepada kita ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini dan kita mempercayai bahwa sesungguhnya bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir ini merupakan daripada rahasia hari raya yang kedua setelah hari raya yang besar daripada hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita maulidan di mana-mana, namun dalam Rabiul Tsani banyak sekali acara-acara haul tatkala kita duduk berkumpul untuk memperingati dan mengambil pelajaran dari mereka-mereka orang-orang yang mewarisi daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذكرت لكم في السنة الماضية ومن قبل أن شيخنا الشيخ محمد بن محمد الحريري عليه رحمة الله تعالى وبركاته كان إذا قام في حولية شيخه الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار الذي هو واحد من رجال هذه الحولية ومن أئمة الانتساب الذين ينتسبون إليه أهل هذا المعهد وشيخهم وأستاذهم حبيبنا الحبيب عبد الرحمن عليه رضوان الله تعالى، كان الشيخ محمد ماذا يقول؟ يقول إذا أردتم أن تعرفوا محمد الهدار فيكفيكم أن تعرفوا أن هذا الرجل كان محمديا خالصا 100%، 100%، في كل ما تراه في كلامه، في عطائه، في أخذه، في صمته، في عبادته، في خضوعه لله وتذلله، كان محمديا خالصا. وهذه شهادة عارف بالله لعارف بالله. Dan tahun yang lalu beliau pernah menyebutkan dan menceritakan kepada kita tentang daripada termasuk orang yang sangat kuat hubungannya dengan gurunya, yaitu Syekh Muhammad Al-Hariri. Siapa gurunya? Yaitu Al-Habib Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang mana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar juga merupakan guru besar kita semuanya, terlebih daripada almarhum al-maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Husain Asqaf Bahlaika. Beliau menceritakan bahwa sesungguhnya Syekh Muhammad Al-Hariri, jika engkau mengatakan, jika engkau ingin tahu siapa Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar adalah copy pastenya, hampir 100% mirip semuanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ucapannya,
baik ucapannya, perilakunya, kedermawanannya, dan semuanya daripada gerak-geriknya dalam setiap saatnya, tak lain tak bukan semuanya menapak tilasi, mengikuti dan meneladani daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومثله ما كنا نسمع عن سيد الحبيب أبو بكر المشهور يذكر الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقير. كنت منشدا دائما في مجلس الحبيب أبو بكر، فننشد بعض القصائد التي امتدح بها الحبيب عبد القادر. أذكر منها قصيدة ذكر فيها الحبيب عبد القادر وقال: وأخلاق تذوب لها الرواسي. تعرف الجبال الراسيات تذوب من تلك الأخلاق السقافية المحمدية التي تجلت في الحبيب عبد القادر. قال: وتأنيس يقر به الخصيم. الخصيم العدو يقر بالمؤانسة الكبيرة الكريمة من ذات الحبيب عبد القادر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. Dan begitu juga tentang siapa Al-Qutb Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf Jeddah, yang mana beliau menceritakan beliau termasuk munsyid daripada gurunya, yaitu Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, yang mana Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni banyak membuat bait-bait syair, terutamanya juga memuji daripada gurunya yang besar, yaitu Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf Jeddah. Di antara salah satu bait syairnya beliau mengatakan, akhlak-akhlak yang tercermin daripada Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf ini diumpamakan oleh beliau bisa membuat leleh gunung-gunung yang besar, dan juga bisa membuat hati seorang musuh menjadi cinta tatkala melihat akhlak yang mulia yang hampir sama 100% copy paste daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الحبيب عبد القادر بن أحمد حضر مرة عزومة في إحدى المجالس. Diceritakan suatu saat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf pernah menghadiri daripada undangan di salah satu majelis. وكعادة الناس خرجوا يسلمون عليه ويصافحونه ويودعونه إلى أن ركب السيارة. Maka seperti biasanya manusia semuanya berbondong-bondong untuk bersalaman dan kemudian mengantarkan beliau sampai masuk ke dalam mobil. جاء واحد من الشباب شاب صغير له حاجة إلى الحبيب. Maka kemudian ada seorang pemuda yang mana pemuda ini mempunyai hajat kepada Al-Habib Abdul Qadir. Dia mendatangi daripada Al-Habib Abdul Qadir tersebut. وأخذ يكلم الحبيب إلى أن انتهى من حاجته والحبيب ينصت فأغلق باب السيارة ومشت السيارة. Maka kemudian seorang pemuda ini berbicara panjang lebar kepada Al-Habib Abdul Qadir tentang hajatnya. Kemudian setelah selesai itu pintu daripada mobilnya Al-Habib Abdul Qadir ditutupkan oleh pemuda tersebut. Maka kemudian mobil itu bergerak dan berjalan. مشت السيارة حتى ابتعدت عن نظر الناس الذين كانوا ينظرون ودخلت إلى شارع آخر. Maka mobil ini berjalan sampai kemudian daripada tempat acara tersebut lumayan jauh, tidak lagi terlihat oleh orang-orang yang ada di tempat acara. واحد من اللي في السيارة يحكي هذه القصة. Ini termasuk cerita yang langsung disampaikan yang mengalami di dalam mobil tersebut. قال لما تأكد الحبيب أن السيارة ما عاد ينظر إليها الناس الذي كانوا مجتمعين قال للسائق أوقف السيارة. Maka Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf tatkala tahu ini mobil sudah tidak ada lagi yang melihat daripada tempat acara, sudah berjalan cukup jauh, maka Al-Habib Abdul Qadir mengatakan kepada supirnya untuk memberhentikan daripada mobilnya. لماذا تتوقعون؟ Maka tahukah untuk apa beliau melakukan itu? لأن هذا الولد الشاب الذي كان يكلم الحبيب أغلق الباب على يد الحبيب. ولما توقفت السيارة فتحوا الباب وإذا أصابع الحبيب تسيل من الدم. Maka ketahuilah sesungguhnya tadi pemuda yang menghampiri kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf tatkala di dalam mobilnya itu bercerita tentang hajatnya dan minta doa daripada beliau. Setelah itu menutupkan pintu dari Al-Habib Abdul Qadir, kemudian Al-Habib Abdul Qadir bersama mobilnya itu berjalan. Tatkala tidak terlihat lagi kepada tempat acara tersebut daripada manusianya, maka Al-Habib Abdul Qadir memberhentikan mobil itu untuk meminta kepada supirnya, maka tak lain tak bukan untuk supaya membuka pintunya karena tangan beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf terjepit. Dan beliau tidak langsung meminta untuk supaya waktu terjepit pertama kali langsung dibuka, tapi nunggu dulu sampai berjalan cukup jauh dan tidak terlihat daripada tempat acara, baru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf minta kepada supirnya untuk berhenti dan membukakan pintunya karena tangannya beliau daripada jari jemari tangannya terjepit bahkan meneteskan darah. تعجبوا لماذا ما تكلمت من أول يا حبيب. Maka heran yang di mobil yang cerita ini, kenapa tidak berbicara dari pertama ya Habib? قال هذا الولد جاء إلي عنده حاجة فلو عرف أنه أغلق الباب على يدي بيتشوش وبيتكدر خاطره، أحسن أتحمل الألم ويشفي الله يدي بدل ما أكسر خاطر هذا الولد الصغير الشاب.
Maka tak lain tak bukan kata Al-Habib Abdul Qadir, itu tadi pemuda yang masih remaja datang kepadaku menyampaikan hajatnya, butuh untuk aku bantu. Maka kemudian dia menutupkan pintuku, maka tatkala aku tahu aku terjepit, aku tidak ingin membuka daripada tanganku yang terjepit di depannya sehingga merusak daripada hatinya karena telah melukaiku. Maka luka yang kecil ini nanti insyaallah Allah sembuhkan, kata beliau. وهذا كما يقولون غيض من فيض ونقطة من بحر مكارم وشمائل وأخلاق ومناقب هؤلاء الرجال مع أنهم في المتأخرين. Ketahuilah ini tak lain tak bukan adalah tetesan, adalah warisan, adalah intisari daripada lautan yang luas, lautan yang besar yang tidak ada ujungnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan-kemuliaan yang beliau dapatkan, yang beliau amalkan, ini merupakan daripada manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Ketahuilah, beliau-beliau ini jauh daripada zamannya Nabi, namun kecintaannya, namun perjuangannya dalam meneladani Nabi sangat sempurna dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وآخر من عرفنا وعرفتم الحبيب عبد الرحمن الفقير. أول ما جيت إلى إندونيسيا قبل حوالي 4 سنوات، أول من وقف معنا وقال للحبيب أبو بكر نريد سامح عندنا وكلام من هذا القبيل كان الحبيب عبد الرحمن، وعهدناه بتواضع أخلاق. قيام آخر الليل، جلست أنا مدة هنا في الرباط عنده أول ما جيت، قيام آخر الليل ينبه الطلاب بنفسه ويخرج بعصاه، مع آخر أيام حياته مع المرض والتعب وقد أصابته الجلطة مرة من قبل، يخرج الحبيب أحيانا ويأخذني معه من الصبح إلى الليل، ومجلس هنا ومجلس هنا، ويجبر خاطر هؤلاء ويجبر خاطر هؤلاء، إلى أن فاجهته الأمراض وتوفاه الله تعالى، وهو صورة مشرقة من صور أشياخه الذين تلقى عنهم وتعلم عندهم، وكان دائما الذكر لهم ودائما التأثر بهم ودائما الحديث عنهم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. Dan yang terakhir yang sama kita tahu yaitu tak lain tak bukan Sayyidil Walid al-marhum wal-maghfur al-Habib Abdurrahman bin Husain Asqaf Bahlega, yang mana beliau mengambil daripada ilmu-ilmunya, mengambil daripada cahaya untuk supaya beliau hidup di atas muka bumi dengan di atas dunia ini, tak lain tak bukan bersumber daripada guru-gurunya yang mulia, yang mana sama kita tahu kata beliau pengalaman pribadi yang tatkala itu Syekh Samih diminta oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni untuk datang ke Indonesia untuk mengajar, maka kemudian disambut oleh Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman, dan kemudian beliau sempat duduk cukup lama di sini di pondok pesantren ini, dan beliau menyaksikan sendiri kata beliau bagaimana beliau Al-Habib Abdurrahman mengikuti daripada jejak langkah daripada gurunya, membangunkan santri-santrinya mulai sebelum subuh dengan tongkatnya keliling ke sana kemari, bahkan juga di akhir hayatnya walaupun banyak penyakitnya beliau masih semangat untuk berdakwah, untuk melakukan majelis-majelis rutin dalam tiap bulannya. Dan beliau Syekh Sami juga pernah sempat diajak keliling oleh beliau, dan ini merupakan cerminan daripada cahaya daripada Nabi Muhammad SAW, daripada guru-gurunya yang kita sama tahu. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. بعض المجالس التي كان ما حد يجبر خاطر أصحابها، مجالس أصحابها مكانهم بعيد أو عددهم قليل، إذا كلموا الحبيب عبد الرحمن يجي مباشرة ويذهب بنفسه إلى عندهم. Dan banyak sekali daripada majelis-majelis yang kecil, majelis-majelis yang tepatnya berada di dalam pelosok-pelosok yang tidak terjangkau, bahkan daripada jalanannya itu tidak enak, namun Al-Habib Abdurrahman tetap berjabar khatir, mengikuti daripada akhlak guru-gurunya, mengikuti daripada akhlak Nabi besar Muhammad SAW, senantiasa selalu menyambut dan siap untuk mendatangi daripada undangan-undangan tersebut. وكان شديد الحرص في كل عام على هذه المناسبة ويكلمنا قبلها بأشهر، شوف التاريخ كذا الحولية عندنا في المعهد. Dan beliau sangat-sangat menjaga, sangat-sangat memperhatikan daripada acara yang besar, acara yang mulia ini, terlebih tak lain tak bukan memperingati daripada haul guru-gurunya, dan begitu juga abahnya yang tercinta, dan begitu juga daripada acara yang mulia Maulidun Nabi Muhammad SAW, mengabari kepada Syekh Samih bahkan berbulan-bulan sebelumnya, ketahuilah sesungguhnya haul atau maulid di tempat kita tanggal sekian, dan Syekh Samih dikabari bahkan jauh-jauh sebelum berbulan-bulan acara ini didirikan. ولذلك فوقوفي في هذا المكان وهذه الكلمات التي ما تؤدي شيء من الواجب ولا من الحق، إنما هي أداء لوفاء وجب علي في عنقي أن آتي إليه في كل عام وفي كل مناسبة مع أحبابنا وإخواننا الحبيب أحمد والحبيب عمر وعبد الله وباقر كلهم جميعا، نحن وإياهم إن شاء الله نتعاون في قيام هذا المعهد وقيام هذه الخيرات، والتعاون في أن تكون هذه التراتيب وهذه الأمور والقواعد قائمة على ما يفرح هؤلاء الرجال في برازيخهم، لأن لهم اتصالات واطلاعات على هذه الأحوال. وفي الأخير خير من سيكلمكم عن هذه القامات العظيمة والهامات الكريمة من الأولياء حبيبنا الحبيب علوي، الذي شرفنا الله بحضوره في هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى تسمعون من كلامه ما يشفي الخاطر ويكون فيه
الحديث الأقرب عن هؤلاء الرجال من الآخذ عنهم مباشرة. وأطلب العفو والمعذرة من الحبايب ومن السادة، إنما قمنا امتثالا للأمر ونزولا كالعادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمعافاة والحمد لله رب العالمين. Dan beliau mengatakan ini merupakan suatu kewajiban yang mana beliau ilzamkan, beliau wajibkan atas dirinya sendiri untuk membalas daripada jasa yang besar daripada almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Husin Askaf Bahlega. Merupakan suatu kewajiban untuk senantiasa selalu menjaga dan perhatian terhadap pesantren ini, begitu juga terhadap acara yang mulia ini, karena ini untuk tali menyambung kepada guru-guru kita yang besar, begitu juga khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sedikit ini daripada kalimat-kalimat ini tidak sedikit pun bisa membalas daripada kebaikan-kebaikan daripada guru-guru kita, namun mudah-mudahan ini semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memohon maaf jika banyak daripada kekurangan atau kesalahan, dan insyaallah nanti akan disempurnakan oleh Dr. Alwi bin Hamid bin Syahab, yang mudah-mudahan nantinya bisa juga membuat hati kita semakin cinta kepada para wali-wali, begitu juga cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendoakan kita semuanya untuk supaya bisa mendapatkan keberkahan daripada para wali-waliullah, dan begitu juga mendapatkan syafaat daripada Rasulullah.